হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার ফেসবুক ইউটিউব বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। একটু মাছ কেনার জন্য এই যে এখানে ভালো একটা বিল্ডিং হইতেছে। দেখেন কাজ, দেখেন কাজ। বিদেশ টাকা কামানো কত কষ্টে, অনেক कष्ट है भैया। बहुत पैसा ऐसा नहीं आता है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, हैं? काम करेगा तब पैसा देगा, ऐसा ऐसा काम पैसा नहीं देता है। बहुत दिक्कत है। बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, काम करो, पैसा कमाओ।